अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के खास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज हम यहाँ नवी मुंबई के तोबे में हैं और यहाँ पे महाराष्ट्र चैरिटेबल क्लिनिक का इफ्तिताह हुआ है उलमा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम। उलमा फाउंडेशन जो कि कुछ ही दिनों कबल कायम हुई है नवी मुंबई में, उसके फाउंडर यहाँ पे मौलाना इरशाद साहब, मुफ्ती मामून साहब और मुफ्ती हसीब साहब वगैरह मौजूद हैं। आज हम इसी ताल्लुक़ से बात करेंगे उलमा फाउंडेशन की क्या मकासद हैं, अगराज़ मकासद, उसका तारुफ और उलमा फाउंडेशन की अब तक की क्या कारकर्दगी रही है जब से क़याम उसका अमल में आया है। और आज जो महाराष्ट्र चैरिटेबल क्लिनिक यानी कि एक गरीबों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए कम खर्च में, ये समझ लीजिए कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो इलाज और दीगर ज़रूरियात मुहैया कराने के ताल्लुक़ से जो ये क्लिनिक का क़याम हो गया है, हम इसके बारे में भी तफसील से बात करेंगे कि इसमें क्या क्या खिदमात आगे दी जाएंगी। तो मैं सबसे पहले अपने इस प्रोग्राम में मौलाना इरशाद साहब जो उलमा फाउंडेशन के सदर हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और मैं चाहूँगा कि पहले मौलाना इरशाद साहब उलमा फाउंडेशन के क़याम के अगराज़ मकासद पर मुख्तसर रोशनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं पहले मशकूर हूँ मौलाना गुफरान साहब तासमी का कि उन्होंने हमारे यहाँ पे प्रोग्राम में आए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुस्ने खूबी प्रोग्राम को उन्होंने तरतीब भी दिए। और असल में उलमा फाउंडेशन के जो मकासद हैं कि हमने इसको कायम किए, हमारा मकसद ये है कि खिदमत खल्क, जिसके अंदर तालीम भी आ जाती है और एजुकेशन और उसके बाद मेडिकल लाइन के एतबार से भी। तो अल्लाह का एहसान रहा कि 2 साल पहले इसका क़याम हुआ, बिल्कुल ऐन लॉकडाउन के वक्त, और उस वक्त से अल्लाह तबारक व तआला ने काम लेना शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हम लोगों ने तकरीबन 4,500 गरीबों में और ज़रूरतमंदों में राशन को तकसीम किए। और उसी के दौरान तकरीबन 19 एम्बुलेंस हमारे कई कंपनियों से टाइप थे हम, जो बेचारे बिल्कुल गरीब थे, जिनके पास यहाँ तक हमारे पास मैसेज फ़ोन आते थे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने मुर्दे को कब्रिस्तान ले जा सकें या हम अपने बीमार को हॉस्पिटल लेके जा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हम लोगों ने एम्बुलेंस भी चलवाए और अल्लाह का एहसान रहा, ये सिलसिला चलता रहा। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा हो कि मेडिकल लाइन में हम लोग कदम रखें और कुछ काम किया जाए। तो अल्लाह की दी हुई तौफीक से हम लोगों ने मेडिकल क्लिनिक यहाँ पे चालू किए हैं, जिसमें 30 रुपये में डॉक्टर चेकअप और दवा दोनों दी जाती है और लैब का पूरा सेटअप हमारे पास मौजूद है, जिसमें हम 50%, 70% डिस्काउंट भी देते हैं। और सिटी स्कैन, MRI वगैरह के अंदर भी हम लोग कहीं ना कहीं रियायत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से हम लोगों ने नशा मुक्ति के ताल्लुक से जो नशा आवर बच्चे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि उनका ईमान भी बचा रहे और वो अपने दीन पे कायम भी रहें, तो लोनावाला में 3 एकड़ हम लोगों ने जगह खरीदी है। क्योंकि आमतौर से हम लोगों ने देखा कि नशे के ताल्लुक से बच्चे को जब रिहाब सेंटर में डाला जाता है तो नशा छोड़े या ना छोड़े वो ईमान ज़रूर छोड़ देता है। इस तरीके से उससे काम कराए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम ने फिक्र की, तो अल्लाह का एहसान था कि वहाँ पर भी हम लोगों ने जगह खरीद ली है। और सिलसिला एजुकेशन की तरफ हम लोग आगे जब बढ़े तो औरंगाबाद में अल्लाह की तौफीक से 12 एकड़ जगह वहाँ पर भी हमने खरीदी है। और दुआ भी है अल्लाह ताला से और लोगों का ताउन रहा, हौसला हिम्मत देते रहे, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो डिग्री कॉलेज में इंशाअल्लाह वहाँ पे हम लोग तामीर शुरू कर देंगे। माशाअल्लाह। हमारे साथ मुफ्ती मामून साहब हैं जो इमाम खारघर मस्जिद के इमाम हैं। आज के प्रोग्राम को बड़ी खुशखबरी से चला रहे थे, तो मैं मुफ्ती मामून साहब से जानना चाहूँगा कि आज क्या जो यहाँ महाराष्ट्र चैरिटेबल क्लिनिक के नाम से जो क्लिनिक का इफ्तिताह हुआ है, तो मज़ीद इस सिलसिले में आज जो इफ्तिताह हुआ है और आगे आप हज़रात के क्या मकासद, क्या मंसूबे है इस सिलसिले में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि मौलाना इरशाद साहब ने अभी बताया, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखी उन्होंने। मैं 2 बातों की वजाहत कर दूँ पहले कि ये उलमा फाउंडेशन का जो हमने आगाज़ किया है, तो उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था। इंतज़ाम करने के हवाले से हम बेसर व सामानी के आलम में थे, बल्कि मैं गांव में था। मौलाना इरशाद साहब यहाँ थे। मौलाना इरशाद साहब ने मुझे वहाँ से ही फ़ोन पे कहा कि आप आएंगे तो प्रोग्राम इंशाल्लाह हम शुरू कर देंगे। मेहनत कर रहे थे, पहले से भी कुछ न कुछ काम चल रहा था, लेकिन फ़ौरन शुरू करना है। इत्तेफाक से हमने काम शुरू करने की नीयत की और कुछ शुरू किया कि 3-4 दिन के बाद लॉकडाउन लग गया। और उसके बाद हमारे साथ बड़ी परेशानियों का सामना हमने कौम को, मिल्लत के लोगों को भी देखा
اور پوری انسانیت کو اس وقت جس حال میں ہم نے دیکھا وہ بہت ہی قسم و پرسی کا دور تھا، کسی کو بتانے کے لائق نہیں ہے. جنہوں نے دیکھا ہے وہ خود بخود جانتے ہیں، بتانے سے کچھ کم سمجھ میں آئے گا. تو اس دور میں ہم بہت پریشان ہوئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت بھی بڑی محنت اور جافشانی کے ساتھ کوششیں کر کے کسی طرح پہلے پاس حاصل کیا گیا. پھر پورے ممبئی میں جہاں بھی ضرورت سمجھی گئی، بلکہ ممبئی سے باہر بھی لوگوں کی مدد کی گئی. اس طرح 4.5 یا 5 ہزار سے زائد لوگوں کی مدد کی گئی اور بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ مدد کی گئی. ہر طرح سے تعاون ہوا، گھروں میں راشن پہنچا کے دیا. اور ہم لوگوں نے اس میں کسی بھی طرح کا ویڈیو نہیں بنایا، نہ کوئی تصویر لی. ہاں ہو سکتا ہے کہ 2-4 تصویریں بطور ضرورت کا ہی کوئی بنا لی ہو، لیکن اس کو نہ ہم نے عام کیا نہ بنانا چاہا، بلکہ ہم نے اس وقت ایک امیج بھی چلایا تھا، نیکی رو رہی. اس میں یہی بات تھی کہ کسی کو رسوا نہ کیا جائے اور نہ کسی کی مدد کرنے کو دکھاوے پر لایا جائے. یہ اصل میں بتانا مجھے ضروری تھا. اس کے بعد آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ پھر پریشانی مریضوں کے جب دیکھے تو یہ طے کیا گیا کہ ہاسپٹل کی کوشش کی جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی بے سر و سامانی کے عالم میں قدم رکھتا ہے تو ایسی چیزوں کو سوچتا ہے جس کو وہ آسانی سے کر سکے. تو ہم نے یہ کام تو پہلے سے شروع کر رکھا ہے میڈیکل لائن سے کہ لوگوں کی مدد کیسے کر سکے. اسی تعلق سے بڑی فکر تھی اور کوشش چل رہی تھی. آج اسی کا میڈیکل لائن میں ایک کلینک کا ہم نے افتتاح کیا. ماشاءاللہ اس میں 3 ڈاکٹر بیٹھ رہے ہیں اور لیب سے متعلق جتنی چیزیں تقریباً ہر ایک چیز میں ہم تعاون بھی کر رہے ہیں لوگوں کا. اور اس کے علاوہ دوائیں بھی ہم دے رہے ہیں اور ڈاکٹر ہمارے جو ہیں بیٹھ کر کے لوگوں کا علاج بھی کر رہے ہیں. اور اتنے سستے داموں میں ایسے علاج ہو رہا ہے کہ جیسے فری میں کیا جا رہا ہے. اس کو آپ فری آف کاسٹ سمجھے، یہ ضروری ہے. اور اس تعلق سے ہمارا جو اگلا قدم ہے ہماری اپنی کوشش میں وہ یہ ہے کہ پہلے یہ کلینک جو ہے اتنی چھوٹی کلینک سے کام نہیں چل سکتا ہے. کوشش یہ ہوگی کہ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور موقع ملا تو کسی اور چھوٹی جگہ پر جہاں پر پریشان حال لوگ نظر آئیں گے وہاں ایک دوسری کلینک کا قیام کیا جائے، تیسری کلینک کا قیام کیا جائے. بلکہ کوشش یہ ہے کہ ہر محلہ وار کلینک ہم بنا ڈالیں. کوشش یہ ہے ہماری. اور کلینک کبھی بھی تنہا نہیں چل سکتی، اس کو ضرورت ہوتی ہے بڑے ہاسپٹل کی اور نرسنگ ہوم کی. 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو پہلا قدم کلینک کے بعد جو ہو سکتا ہے وہ نرسنگ ہوم کا ہوگا انشاءاللہ. کوشش ہے، آپ حضرات دعا بھی کریں اور لوگ متوجہ ہوں گے تو انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا. تو پہلے ہم نرسنگ ہوم کی کوشش کریں گے چونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے. اس کے بعد ایک بڑا ہاسپٹل کا بھی پلان ہے. اور اس وقت ملت کے لیے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ملت کے نوجوان طبقہ میں یہ باقاعدہ نشے کی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں. تو ان کے لیے بھی ہم انتظام کچھ نہ کچھ کریں گے کہ جس سے ان کو نشے کی عادت سے بالکل پرہیز کیا جائے. اس کے لیے بہت سارے ہمارے یہاں پلان ہیں، پروپوزل ہیں جو ہم لوگ اپنی تیاری کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. جس دن اس میں کامیابی مل گئی تو انشاءاللہ اس کا اعلان بھی کیا جائے گا. پہلا مرحلہ تو زمین کا مرحلہ ہی بہت بڑا ہے، وہ بھی مکمل حل ہو جائے. اسی طریقے سے کالج کے تعلق سے مکمل معاملات جب طے ہو جائیں گے تو کالج بھی قائم کیا جائے گا. اور نوجوانوں کو، نونہالوں کو ترقی کے راستے پر لے جانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے ہم. اس میں آپ حضرات کا تعاون جتنا شامل رہے گا اتنا ہمارے لیے مفید ہوگا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ تشریف لائے آج کے پروگرام میں اور پروگرام کو دیکھا، آپ نے خود بخود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور پروگرام کو سمجھا بھی ہوگا کہ پروگرام میں بڑی کام کی باتیں بھی آئی ہیں. اور ہمارے مفتی اعظم مہاراشٹر آج کے پروگرام میں شریک تھے. یہ کامیابی کی ضمانت ہے ہماری. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات دعا بھی کریں گے اور قوم تک یہ بات پہنچائیں گے بھی کہ یہ لوگ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ قوم کے لیے کر رہے ہیں، قوم کے درد کے ساتھ. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ اپنے لائن میں سب نہ کچھ اپنی ضروریات کی کفالت کرنے پر قادر کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ قوم کے لیے جو فکر لے کر کے چلے ہیں ہماری ٹیم جو ہے، یہ 3 ہم نظر آ رہے ہیں لیکن ٹیم بیک فٹ میں بہت بڑی ٹیم ہے جو بہت کام کر رہی ہے، جو ہر طرح سے تعاون کر رہی ہے. ہم 3 سامنے نظر آ رہے ہیں اور یہ ہوتا بھی یہی ہے کہ 2-4 لوگ ہی سامنے ہوتے ہیں لیکن باقی پوری ٹیم جو ہوتی ہے بیک فٹ پہ کمر ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑی تعداد ہے. ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ آپ کا جواب ہوا ہوگا. شکریہ، جزاک اللہ. جیسا کہ آج کا جو پروگرام تھا افتتاحی پروگرام تھا، حالانکہ MP صاحب کو آنے میں کافی تاخیر ہوئی لیکن مجھے محسوس ہوا کہ یہ علماء فاؤنڈیشن کی زمینی کارکردگی کا نتیجہ تھا کہ عوام جو 3:30 بجے یا 3 بجے پہنچ گئی وہ آفس تک بیٹھی تھی اور MP صاحب کے انتظار میں کہ افتتاح ہونے کے بعد ہی جائیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی تنظیم کے زمینی سطح پر کام کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے.
तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात ने ज़मीनी सतह पर काम किया। इस सिलसिले में हमारे साथ उलमा फाउंडेशन के तीसरे अहम जिम्मेदार मुफ्ती हसीबुर रहमान साहब कासमी साहब भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि उलमा फाउंडेशन की इफादियत और उसकी ज़मीनी सतह पर कारकर्दगी को आपने किस तरीके से महसूस किया, लोगों में उसके क्या तासुरात है, क्या जज्बात है, उस पर इज़ाफ़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोनों साथियों ने फाउंडेशन के मकासद को रोशनी डाली और जो काम हो रहा है उसको रोशनी डाली। आइंदा के क्या अज़ाइम है और मुस्तक़बिल के क्या अज़ाइम है इस पर भी रोशनी मुकम्मल तौर पर डाल चुके हैं। ज़मीनी सतह पर जहाँ तक काम की बात है, क्लिनिक का इफ्तिताह हुआ है मेरे ख्याल से अभी आज, लेकिन जुज़वी तौर पर काम 15 तारीख से शुरू हो चुका था। तो मैं जहाँ तक देखता हूँ कि जो क्लिनिक शुरू होते हैं किसी भी डॉक्टर के लिए, तो उसमें उसके कामयाब होने के लिए 6 महीने लगते हैं, 5-6 महीने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी की दलील ये है कि 10 दिन में अब तक 100 या 100 से मरीज़ आ चुके हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ास तौर पर जो खून और पेशाब का जो शिकन है, इस सिलसिले में जो लूट मार चल रही है उसकी रोकथाम काफ़ी हद तक हो रही है। इस तरह की हमारे यहाँ कम तो उसके 2 गुना रेट कम होते हैं, इसलिए लोग इस मुतवज्जे हो रहे हैं और यही हमारे ज़मीनी काम की कामयाबी की दलील है। इंशाअल्लाह हमारे और भी अज़ाइम में हॉस्पिटल के जैसे मौलाना ने बताया, बस दुआ की दरख्वास्त है, दुआ कीजिए अल्लाह इखलास के साथ हम काम करने की। ये थे हमारे उलमा फाउंडेशन नवी मुंबई के ज़िम्मेदारान हज़रात जो आज महाराष्ट्र चैरिटेबल क्लिनिक के नाम से जो क्लिनिक का इफ्तिताह हुआ है गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए, और जो मुस्तक़बिल के इनके अज़ाइम और मनसूबे हैं उस पर इज़हार ख्याल कर रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन तक ये बात पहुँची होगी और वो भी हमारे ये जो मर्द मुजाहिद हज़रात हैं, जो लोग ज़मीनी सतह पर बगैर किसी नामुमकिन के सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और कौम की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं, हमारे नाज़रीन और हमारे जो अहले खैर हज़रात हैं उन तक ये बात पहुँचेगी उनके कानों में, तो इंशाअल्लाह ताला वो मुतवज्जा होंगे। और जो आप हज़रात के अज़ाम मकासद हैं, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह आपके साथ उसमें कामयाब करे। इसी के साथ हम अपने नाज़रीन से रुखसत होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।